Skip pa rin. Ate ko. Para ano. Magpakita. Double check, ma'am. 14 plus 14 128. plus. Ma'am, dito, ma'am. Yan. 128 128 midnight. Okay, ma'am. Midnight. Apo. Bawal, di ba? Double check ma'am, physical appearance po kung may mapapansin kayo. Black ba talaga siya? Ano, ma'am? Parang may blue na black. Navy. Oh, maybe. Oo. Blue na black. Iba kasi yung black talaga, ma'am. Yan. Check na lang, ma'am. Scratches, dents, damage. Wala na. Pati screen ma'am. Okay. Pa-double check lang natin, ma'am. Natin siya eh. Ano ba pala yan, no? Lightning. Papa. Yun sa'yo kasi mama na eh. Type C. Type C. Sige mo, pag nag-defect, hindi ano na. Sino yung sila? Sino naglagay? Oo, yung may bago. Activate ko naman ha. Once nag-activate naman, magra-run na yung warranty niya.